Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La nature. Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la nature. أهلا وسهلا. سنتكلم في هذا المقطع عن الطبيعة وأهميتها. Ok, la nature يعني الطبيعة. On lit le titre ensemble. Soyez conscients de l'importance de la nature dans la vie de l'homme. Soyez conscients de l'importance de la nature dans la vie de l'homme. يعني كن واعيا لأهمية الطبيعة dans la vie de l'homme في حياة الإنسان. De l'importance لأهمية. Soyez conscient يعني هنا soyez يعني كن في الطريقة في حالة التقدير. أوكي. وكأننا نتكلم في مجموعة لكن في الحقيقة نتكلم في شخص واحد. لو كنا نكلم صديق يعني متعودين عليه أو أخ أو هكذا أو أخت وهكذا نقولها سوا كوني أو كن. لكن في حالة أننا نخاطب شخص غير معروف كهذا صاحب النص يتكلم مع أشخاص غير معروفين فيقول لكل واحد منهم soyez. Okay. فهنا تكون soyez conscient de l'importance de la nature dans la vie de l'homme. On lit ensemble. سأقرأ أنا أولا. نقرأ مع بعض. سأقرأ أنا أولا. Je lis tout d'abord. Nous avons besoin de la nature. Nous dépendons de la nature pour notre survie, notre nourriture, notre découverte, notre civilisation. Il faut donc respecter, aimer et préserver la nature. Si nous détruisons et malmenons la nature, nous nous mettons en danger. Nous sabotons notre nourriture, nous compromettons notre survie future, nous limitons nos possibilités de découverte, nous entravons le développement de notre civilisation. Préserver la nature n'est donc pas qu'un caprice de doux rêveurs, amoureux des fleurs et des oiseaux, c'est une question de survie pour l'homme. Okay. قرأت أنا هذا النص استمعت إليه يعني تأكد من نفسك من الكلمات التي تعرفها. في كلمات كثيرة شفناها مع بعض في النصوص السابقة. اكتبها راجعها وأنا سأشرح الذي فاتك من الكلمات أو سأشرح الكلمات الجديدة. أوكي. لكن تعال نقرأ مع بعض الآن. Nous avons besoin de la nature. Nous dépendons de la nature pour notre vie, pour notre survie, notre nourriture, nos découvertes, notre civilisation. Il faut donc respecter, aimer et préserver la nature. Si nous détruisons et malmenons la nature, nous nous mettons en danger, nous sabotons notre nourriture, nous compromettons notre survie future, nous limitons nos possibilités de découverte, nous entravons le développement de notre civilisation. Préserver la nature n'est donc pas qu'un caprice de doux rêveurs amoureux des fleurs et des oiseaux. C'est une question de survie pour l'homme. يعني اقرأ أوقف الفيديو اقرأ لنفسك أعد القراءة انتبه للنطق لكل حرف أوكي لكل مقطع من الحروف لكل كلمة أوكي قراءة أخيرة نقرأها مع بعض. Nous avons besoin de la nature. Nous dépendons de la nature pour notre survie, notre nourriture, nos découvertes, notre civilisation. Il faut donc respecter, aimer et préserver la nature. Si nous détruisons et malmenons la nature, nous nous mettons en danger.
nous sabotons notre nourriture, nous compromettons notre survie future, nous limitons nos possibilités de découverte, nous entravons le développement de notre civilisation. Préserver la nature n'est donc pas qu'un caprice de doux rêveurs amoureux des fleurs et des oiseaux, c'est une question de survie pour l'homme. Très bien. Ok. أشرح الآن. Nous avons besoin de la nature. نحن نحتاج إلى الطبيعة. Ok. نحتاج الطبيعة. Nous avons besoin. Ok. J'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin, le verbe avoir avec nous. Ok. Nous dépendons de la nature pour notre survie. نحن نعتمد على الطبيعة لحياتنا. Nous dépendons. Le verbe هو le verbe dépendre. Ok. مع نصرفه مع nous ونقول nous dépendons. De quoi؟ نحن نعتمد على ماذا؟ De la nature. على الطبيعة pour notre survie لحياتنا. Notre nourriture غذائنا. Notre nourriture. La nourriture هي الغذاء. Notre nourriture غذائنا أو غذاءنا. Nos découvertes اكتشافاتنا. Ok. ونوتر civilisation حضارتنا. يعني الطبيعة نحتاجها لكثير من الأشياء. أولا notre survie. Premièrement notre survie. Deuxièmement ثانيا notre nourriture. Troisièmement nos découvertes. ثالثا quatrièmement notre civilisation حضارتنا. فنرجع هنا ونكتب la survie هي الحياة. نكتب la nourriture هي الغذاء. نكتب la découverte من غير S يعني الاكتشاف. ونكتب la civilisation. انظر هنا la civilisation الحضارة. هذه كلمات جديدة نحفظها مع بعض. حطها في قائمة les noms. قلنا احنا عنا قوائم خاصة بالفيرب بالأفعال، قوائم خاصة بالادجكتيف الصفات، وقوائم خاصة بالنون الأسماء. فهنا الأسماء هذه la survie, la nourriture, la découverte, la civilisation, la nature هما أسماء. حطها في قائمة les noms واحفظها. أنا يعني بكل لطف أطلب منك أن لا تكتب بالعربي. اسمع الفيديو كم مرة، تعلم الكلمات بالعربي، اشرحها لنفسك بالعربي بالإنجليزي، حطها في ذهنك، لا تكتب معانيها بالعربي. أوكي. اعتمد على ذهنك في حفظ المعاني. أوكي. Il faut donc respecter, aimer et préserver la nature. لأن نحن نعتمد على الطبيعة في notre survie, notre nourriture, nos découvertes et notre civilisation. فعلينا il faut يجب donc إذن يعني إذن respecter نقدر aimer نحب préserver نحافظ على ماذا؟ على الطبيعة. donc il faut donc respecter, aimer, préserver et préserver la nature. تكتبها الأفعال هذه جديدة. لو هي جديدة طبعا عندك اكتبها في قائمة الأفعال. سي respecter يقدر، aimer يحب، préserver يحافظ. okay. Si nous détruisons et malmenons la nature, si يعني إذا شرط إذا nous détruisons نحطم أو ندمر. le verbe هو détruire. نفس هذه détruisons طلع ال SONS دي خرجها ما تكتبهاش وزيد معها RE. détruire يعني يحطم. اوكي يدمر. et malmenons la nature. malmenons يعني نتنمر على الطبيعة، لا نتعامل معها بصفة لطيفة. اوكي نتنمر كالوحوش، لكن نكون مع الطبيعة كالوحوش. malmener. اوكي نسوء قيادتها أو نسوء التعامل معها أو نسيء التعامل معها. et malmenons la nature nous mettons en danger. نضع أنفسنا في خطر. nous mettons. l'infinitif de ce verbe c'est se mettre. se mettre صرفناه مع nous فنقول nous mettons. لو كان قلت مع je قل je me mets. مع tu te mets.
مع vous مع il se met مع nous nous mettons مع vous vous mettez مع il ولا elle ils se mettent en danger. ok اكتب verbe se mettre verbe pronominal في قائمة الأفعال يعني يضع نفسه. nous sabotons notre nourriture يعني نعيق غذاءنا نقف حجر عثرة. le verbe هنا saboter يعني يعيق يقف حجر عثرة أمام ماذا؟ notre nourriture أمام غذاءنا طبعا غذاءنا من الطبيعة. nous compromettons notre survie future لا نساير حياتنا المستقبلية. اوكي compromettre يعني لا نساير عدم مسايرة حياتنا المستقبل حياة المستقبل. nous limitons nos possibilités de découverte معناه هذا الكل si nous détruisons et malmenons la nature هذا الشرط إذا كان نتدمر ونتنمر ولا نتعامل مع الطبيعة بطريقة صحيحة. من جملة النتائج أولا nous sabotons notre nourriture واحد premièrement. Deuxièmement, nous compromettons notre survie. Troisièmement, nous limitons le verbe limiter nos possibilités de découverte. نحدد إمكانياتنا للاكتشافات. Ok, le verbe limiter. Ok, nous entravons le développement de notre civilisation. Nous entravons نفس saboter. Sabotant ولا entravant le verbe entraver à la fin er يعني نعيق ماذا؟ تطور le développement تحطها في قائمة les noms le développement يعني التطور de notre civilisation. نعيق تطور ماذا؟ حضارتنا. اوكي روعة الفقرة أفكارها واضحة. بعد نرجع préserver la nature يعني الحفاظ على الطبيعة أو أن نحافظ على الطبيعة. هنا جت في شكل فعل لو شرحناها بطريقة ترجمة فوري ترجمة حرفية ما تعطيش المعنى لكن في المعنى نعم في بحفاظنا على الطبيعة préserver la nature n'est donc pas qu'un caprice n'est donc pas qu'un caprice ليس فقط نزوة أو فكرة طائشة de doux rêveurs amoureux. amoureux يعني محب. اوكي doux يعني لطيف. rêveur حالم يعني المحب الحالم اللطيف. ده كان كابريس يعني قلت لك فكرة طائشة نزوة كده فكرة على الطاير كده. لإنسان حالم محب لماذا؟ des fleurs للزهور وللعصافير. أن تحب الطبيعة ليست هي مجرد نزوة أنك تحب تكون حابب الزهور والعصافير لا c'est une question de survie pour l'homme هي مسألة حياة للإنسان. أوكي أفكار جميلة أظن أنها سهلة للتجميع يعني وتحطها في ذهنك. فيمكنك تشرح النص بطريقة 1 2 3 مثل ما قلنا هنا il faut donc quoi حط il faut donc نقطتين 1 respecter 2 aimer 3 préserver حطوا respecter la nature aimer la nature préserver la nature شرحتهم. اوكي اوكي اوقف الفيديو اشرح الكلمات اقراها تمكن من معانيها ثم مر للشريحة التالية. هنا معنا نفس الفقرة ولكن هنا عليك أن تتم الكلمات الناقصة. لكل كلمة ساعدتكم فيها بالحروف الأولى. سنقول تقرأ أنت توقف الفيديو تقرأ الفقرة تكتبها كاملة تستخدم الألوان لتتم الكلمات الناقصة. عندك هنا 16 كلمة عليك أن تقرأ بانتباه وتكتب بانتباه. أوكي شكرا. نرجع الآن مع بعض. أنا الآن سأقرأ الفقرة وسأعطيك الكلمات وستكون في شكل إملاء وتكتب وتتأكد من نفسك طبعا
لا يهم لو قمت بأخطاء، المهم أنك جلست وكتبت وقرأت. أوكي، نقرأ مع بعض. Soyez conscient de l'importance de la nature dans la vie de l'homme. Soyez conscient de l'importance de la nature dans la vie de l'homme. Nous avons besoin de la nature. Nous dépendons de la nature pour notre survie, notre nourriture, nos découvertes, notre civilisation. Il faut donc respecter, aimer et préserver la nature. Si nous détruisons et malmenons la nature, nous nous mettons en danger. Nous sabotons notre nourriture, nous compromettons notre survie future, nous limitons nos possibilités de découverte, nous entravons le développement de notre civilisation. Préserver la nature, n'est donc pas qu'un caprice de doux rêveurs amoureux des fleurs et des oiseaux. C'est une question de survie pour l'homme. يمكن أنك لو يعني تفضل أنك تقوم بالحل، يعني الذي فعلته الآن، يعني قرأت لك الفقرة كاملة بالكلمات الناقصة وأنا قرأتها لك عادي، يعني فرصة أنك تنتبه للكلمات التي تم حفظها قبل هذه الشريحة. لكن حسيت مستواك أحسن، قم بالفقرة قبل ما أعطيك الحل. أوكي، نمر إلى الشريحة التالية. طبعا لتتأكد من أخطائك ترجع للشريحة التي قبل، يعني تعيد الاستماع أو إلى مشاهدة الفيديو من الأول. أوكي، وتم شرح الفكرة. Vivre au rythme de la nature donne le temps à l'homme de se retrouver, d'être en contact avec lui-même. Observer la flore et la faune fait entrevoir à l'homme l'harmonie et la beauté de la création. الأداء لم يكن جيدا، سأقرأ مرة ثانية بأداء سليم. Vivre au rythme de la nature donne le temps à l'homme de se retrouver, d'être en contact avec lui-même. Observer la flore et la faune fait entrevoir à l'homme l'harmonie et la beauté de la création. هناك كلمات أظنك أنك فهمتها. أوكي، أنا أشرح لك الكلمة الجديدة عليك. أوكي، vivre au rythme de la nature أنك تعيش في على إيقاع الطبيعة. donne تعطي le temps à l'homme، تعطي الوقت للإنسان de se retrouver، تعطي وقت للإنسان أن يجد نفسه، أن يعرف نفسه. أوكي، de se retrouver في خضم هذه مشاكل الحياة والأعمال والأشياء، فأنك لما تكون مع الطبيعة وتمشي مع نسق الطبيعة le rythme de la nature تلقى نفسك من جديد. أوكي، donne le temps à l'homme de se retrouver، رقم 1. 2. d'être en contact avec lui-même، تلقاه يجد نفسه في تواصل مع نفسه، لا يكون غريب عن نفسه. أوكي، يقرب من نفسه، يصارح نفسه، يفتح المجال لنفسه أنه ينشرح وهكذا، يعني لكم أن تتخيلوا. observer la flore et la faune يعني بملاحظة la flore هي النباتات et la faune الحيوانات، ماذا تفعل أو ما هي نتيجتها؟ fait entrevoir à l'homme l'harmonie، تخلي نفس الطريقة تخلي الإنسان عايش مع entrevoir، يرى نسق الحياة. أوكي، وكذلك et la beauté de la création، وتخلي الإنسان ينظر بتمعن في ماذا؟ في جمال الخلق. la beauté de la création، la beauté هي جمال، la création هو الخلق، في جمال الخلق. أوكي،
عن طريق ماذا؟ عن طريق أنك تلاحظ حياة لافلور النباتات وحياة لافون لافلور ولافون الحيوانات. قلت هذا يخليك تتدبر الأشياء الموجودة فتحبها فتعيش في نسق جميل في حياتك. Ok. Vivre au rythme de la nature donne le temps à l'homme de se retrouver, d'être en contact avec lui-même. Lui-même يعني مع نفسه. Ok. Lui تعود على l'homme. Ok. على الإنسان. Observer la flore et la faune fait entrevoir à l'homme l'harmonie et la beauté de la création. Ok. اقرأ أوقف الفيديو، اقرأ معا الكلمات، شوف الإملاء مالها، يعني لا تترك الفرصة تضيع منك وأنت تتعلم إملاء الكلمات. okay. ديكتي، أنت توقف الفيديو، لا ما توقف الفيديو، تكتب على إملائي. Vivre au rythme de la nature. Vivre au rythme de la nature. يمكن توقف الفيديو لو كنت سريعة أنا. Donne le temps. Donne le temps à l'homme. Donne le temps à l'homme de se retrouver. De se retrouver. D'être en contact avec lui-même. D'être en contact avec lui-même. Contact. ما فيش في الآخر. Contact. D'être. Des apostrophes. D'être en contact avec lui-même. Observer la flore et la faune. Observer la flore et la faune fait entrevoir à l'homme l'harmonie et la beauté de la création. Observer la flore et la faune fait entrevoir à l'homme l'harmonie et la beauté de la création. Très bien. الآن ما عليك إلا أن تتأكد من أخطائك. هنا الشريحة. تفضل انظر إلى أخطائك، تأخذ قلم مختلف اللون وتصحح أخطائك، ويا ريتك أنك تعيد الإملاء مرة واثنين وثلاثة، فهذا يمكنك من اللغة أكثر فأكثر.